A 10-meter long beam is simply supported as shown. Determine the maximum positive moment, the value of x1 if the moment at midspan is 0, and the value of x1 that will produce least moment in the beam. So, yun siya guys. So, naka-support diri. Symmetrical ni siya. Naka-support diri. So, kung ang support niya mo diri, equal diri sa pikas. So, basag symmetrical siya, bisan nasa nimibutan ni mong support, tungaon nila ang load diri nga opposing. So, ang imong R, this is 15 by 10 divided 2. So, 75 ni siya, kilonewton. So, nasa mo siya butang, basta tupong sila. Dili tupong, basta symmetrical sila. So, kana. So, na siya dira, the maximum positive moment. So, bali natin may. So, imong R is 75. So, kung mag-diagram ka ni, diagram na lang to. So, diagram. Now, kag 15 by x1. Yan na siya. If x1 is 2, so now kag 30. This is negative 30. Tsaka kag 75. So, this is positive 45. And then 45 minus 15 by 6. Kaya na siya. 45 minus 15 by 6. So, negative 45. So, negative 45, then plusan mo siya og R nga 75. So, 30 diri. So, muna mong share. So, ang imong maximum moment, either kani diri or kani. Kani diri nga point or kani diri. Since ang moment diri is same raman ni sila. So, nausahan nila is the maximum positive o ang maximum negative moment nimo. So, kani siya, negative ni siya diri nga moment. 0.5 sa 30 by naman siya, x1 nga 2. So, 30 ni siya. Negative 30 mong maximum negative moment. So, negative 30 man ni. Plusan mo sa area ni. Since 45, the negative 45 man ni. So, symmetrical sila. So, kani diring x2, tungaon ni nila. 2, 2, so 6. So, this is 3, then 3. So, negative 30 plus 0.5, so 45 by 3. So, maning nakadiri 37.5. So, ani diri nga point, imong moment is 37.5. So, naka nga imong maximum moment is 37.5, then at midspan. Sunod, determine the value of x1 if the moment at midspan is 0. Sukat ka sa midspan. Since midspan man is siya, so naa ka dire share, then naa kay moment, then ang sukod ani niya is 7.5, then this is x1, kaya siya 15 kN per meter. So 15 by 7.5 by katunga sa 7.5 yung moment arm, dapat equals ni siya sa imuhang reaction diri, moment sa imong reaction with respect diri. So dito na moment is equals to 75 by 5 minus x. So 15 by 7.5 by 7.5 divided by 2, so equals to 75 by 5 minus x. So siya makuha 75 by 5 minus x. Nasagi ka na equation? Moment? Sorry. Hindi lang siya makuha. Ang sisipan niya. Adili man ni 7.5. Nanagis ka na ko sa. This is 5. So, ang x ni mo 2.5. So now, determine the value of x that will produce the least critical moment. So para least ang imong moment,
ang moment nimo sa reaction, moment nimo sa support, ang moment nimo sa support, so butang na to nga reaction kani. Moment nimo diri, butang na to ni siya point A. Ang moment nimo sa point A kay equal sa moment sa midspan. Then since kuan man ni sila, lahi kay diri imong moment is negative, so mo na mag-absolute value ka. So moment ka sa A, kuha na to nga segment ha, kuha na to segment. So kung magkata diri na i-share ay moment. So ato ang moment dira negative, minusan nimo sa 15 by x. 15 by x1 by x1 over 2 equals to 0. So man imong moment sa support. Moment sa A nimo, that's negative 7.5 x squared, x1 squared. Sunod, ang moment nimo sa midspan. So kanina ang tatoy mo moment sa midspan, sige lang. So moment sa midspan kani, so kani 75 by 5 minus x1. 75 by 5 minus kani 5 minus x1. Then minusan nimo sa 15 by 5 by 2.5. So equate nimo. So equate nimo absolute value of negative 7.5 x1 squared is equals to 75 by 5 minus x1 minus 15 by 5 by 2.5. So absolute value of negative 7.5 by x squared, 75 by 5 minus x minus 15 by 5 by 2.5. 2.07. Ano siya?